si ikalangi Tuhan, jumpa kita ibas warisi sendak, lit ibas sehat-sehat, jana ibas paksa enda si benaken kama perpulungan jabu-jabunta. Jana tetaplah kita pengarapan man Tuhan, maka ibas penampat Tuhan, banci sinanami kugariahna kita banci kesempatan erlajar guna ngurati kata di bata. Guna menakan perpulungan tabas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, bas kitab Dendenta nomor 212 ayat si pemenang. Kita ersada ibas pertoton kertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, erkiteken li denga iberi kendu kesempatan man kami, guna erlajar ngorati karena katandu. Tuhan kam dagesi ngajari kami, sebab pemetah ras kepentaran kam kampuna, serta ibas kam Tuhan, beri kenduman kemahandu, gelah tupung kemahandu ersemekah nurikan katandu, erkuasa katandu arah kemahandu, semaka banci pi antusi kerina perpulungandu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Enda me Tuhan pertoton kami, enda me Bapa pemindon kami, alemindo kami Tuhan, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Titus bindu 2 ayat 10 sada sekubas ayat 10:5. Isina nina bagenda. Sabab enggo ipetangkas di bata lias Athena, guna keselamatan kerina manusia. Lias Athena ngajari kita, nadingken kegeluhan silangena ate di bata, rasura-sura doni. Gelah geluh kita engkuasai dirinta, bujur dingen si sembah di bata, alu kegeluhan ta i doni enda. Genduari kita paksa nimai, wari kemalaman ate, si iarapkan kita, eme keruhan sinalsal di batanta simbelin. Rasi engkelini kita, Yesus Kristus. Nggoi endes kena dirina guna kita. Lako nebusi kita, ibas krina si jahat nari. Jenari ibahana kita jadi si kerajaan, jadi bangsa si bersih, si mesikal rebahan si mekuli. Ajarkanlah si enda kerina, janang pakelah kerina kuasandu, ibas kam ngajuk dengan mandang kala, olah pelepas kala mapas man bandu, sejendama pengugenta. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, ibas berngi enda, kita ibabai kubas tema, lias ate Tuhan si ngajari. Surat Titus enda, ay mesurat si ikirimkan Paulus man Titus sebagai surat pastoral, tah perusul ikatakan surat penggembalaan. Sebabna Titus ditempatkan
melayani ngelai perpulungan kereta guna nerusi dahin singgo pernah ibenakan Rasul Paulus. Tantangan sini hadapi Rasul Paulus i pulau kereta enda cukup berat. Tapi Paulus tetap berikan pergegah. Ipe tetapna ukur Titus. Gela ula erbera-bera. Gela ula monce-once. Tapi tetap paguh. Kini tekena. Bagai pe kini jingka tena. Guna dahi kendahin si iampe kenman bana. Gela ula sempat lolo. Dahin pelayanan itading kena. Rikiteken lit persoalan sini hadapina. Jadi tentu na arah surat endama Titus ipegegehi Rasul Paulus gelah ia tutus ngelai perpulungan perpalaskan lias ate di bata. Tuhan di bata anta perkuah. Tuhan di bata anta melias. Kekelengena la rasibat. Kekelengena lalit limitna. Kekelengena la paksa-paksa. Tapi terus sepanjang waktu. Bagai mau belina lias ate di bata si isah kena man banta. Laboban hebatna kita. Laboban jilena kita. Entah pebat ulina perbahanan ta. Tapi erkiteken dosa sini ibahan kita enda. Di bata tetap resura-sura. Di bata tetap kreatif. Di bata tetap berinisiatif. Kugagalah banci kita pula ibas iketen dosa nari. Sebab Tuhan laka latena kita ngena geluh ibas dosa. Jadi lias ate di bata eme erbahanca kita terkelin. Sebabna arah kita ngalukan lias ate di bata erkesempatan makita ngalukan keselamatan suweras pengogenta sindaigo si oge ras-ras. Sebabna keselamatan si iberikan di bata eme erbahanca kita natkan kegeluhan, kesenangan idoni ras i surga. Jadi labo pagi ngenca tapi genduari pe banci sinanami kuga malemna ateta gelu ibas persadan ras di bata. Sebab engkai kita labo ngasuk, labo banci nelamatkan dirinta. Kalak sir dosa labo ngasuk nelamatkan kalak sir dosa. Maka Tuhan Yesus ngenca ibas lias atena erbahanca kita banci datkan keselamatan. Sebab nakrina kita endang go meluat bicara mahuli pe perbahanan ta ibas perbahanan ta si mahuli pe buka ilang keti dosa. Tapi adi perbahanan di bata si mahuli tuhu-tuhu lalit tandingenna. Labo kita ngasuk ersimulih nandangi kai singgo ibahan di bata arah Yesus Kristus man bata. Lias ate di bata ema rikutkan pemogen tadai mempersingeti kita, ngajari kita guna nadingkan kegeluhan silangan na ate di bata. Lias ate di bata ngenca ngasuk terkuasa guna ngajari kita gelah na sura-sura doni si tuhu-tuhu banci berikan pengaruh si buruk man banta, pengaruh si mencedai persadan taras di bata, enda laban si ngelangketi kita, sebab kai ngo kita ibentengi lias ate di bata lias ate di bata sehkal ergana, sebab engkai iberikan na kesahna, iberikan na kegeluhan na, makana banci pe kita datkan kegeluhan si tuhu-tuhu. Kelang ate di bata ibas Yesus Kristus nelamatkan kita. Pengorbanan nema asamta maka kita banci datkan kegeluhan si rasa lala. Maka adina ngusi alokan lias ate di bata go ngasuk kita kuasai dirinta. Maka atap ngelit tawaran manpanta sirbahanca kita bene. Mungkin banci jadi lit tawaran pindah agama gelah naik pangkat. Banci jadi litawaran gelah kita bayar guru-guru. Entah nape si buat silasi kerajaan ta'alu korupsi umpamana. Enda go jadi kebiaran man bata sebab engkai lias ate di bata mempersingeti kita semakala kita pangdalan kenca. Jadi alu
Paulus mempersingati Titus, gelah i ajar kena, i cerita kena, terus menerus man perpulungan i pulau Kreta. Gelah na krina perpulungan pe erban bujur. Sebab engkai memang adina erban bujur, sekala nganca kita bujur, tentu banci nga ia kak kala kita mahado. Tapi kebujuran di bata enda tetap nga harus didalankan. Amin nape metahat ke nga ngelako kenca. Sebab adina krina kala la bujur je kita nganca bujur, kita pe mon bacika entah na manikutin ke kala kenda teta saat duari dandu erban dosa enda pe dinterem-terem lah bende nga kebiaran. Maka mon gelahuna ulanai jadi kebiaran darami teman seri. Tapi lias ate di bata mempersingati kita, makana kebujuran tetap mendalankan. Bagaimana ngajari kita guna nembah di bata. Sebabna adina ngolias ate di bata ringan bas geluhta, lakan ca kita artoto, lakan ca kita ngogi pustaka, lakan ca kita ngoji di bata, minter ngelit siakap si beneta, lit ngemis siakap si kurangta. Sebab engkai di bata tetap berdahin guna mempersingati dengan ngajari kita. Jadi tentuna pas bagi teman tak endandai lias ate Tuhan si ngajari. Si ngajari kalak si git iajari tentu. Kita sangana nimai sinalsal di bata simbelin singklini kita. Emda ikatakan ibas kitab Titus enda. Isay masinalsal simbelin singklini kita ema Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus sinelamatkan kita. Yesus Kristus sinebusi kita ibasi jahat nari. Kerina kita nggo jahat. Aku pe jahat, kam pe jahat, radu-radu jahat. Makana sila erban kejahatan ngencangasuk mulahi kita ibas kejahatan tanari. Langadina berkitekan kejahatan tenda, kita nggo terdakwa, nggo tersangka, hukuman mati kekal. Tapi perban keleng kalate di bawah taman panta, maka itebusina kita, iubahna status ta mati kekal dai, jadi datkan kegeluhan si rasa lalap. Lanai mate si rasa lalap, tapi datkan kegeluhan si rasa lalap. Bagai mo belin na lias ate di bata ngajari kita. Makana kita nggo ibahan na jadi si kerajangan na. Jadi adi nggo si kerajangan di bata, geluh ta tentunya ngikuti peraturan Tuhan. Adilah si ikuti peraturan Tuhan, kita ngeleben benih. Ya, maka ulah kari siakap beligan pengikut Tuhan. Adi Tuhan Yesus jelas kalau ngatakan maka na batu pe bancing banda nembahia. Tutuslah kita kerina, sebab kai kita nggo ibahanna jadi bangsa si bersih. Terkite kelias Athena. Mesi manturin keman perpulungan. MC manturin keman anak-anak taman keluarga. Maka kita nggo jadi bangsa si bersih, si mesikal erbahan si mahuli. Memang kinatana dakam, adirban mahuli kita, lika nga deba, labo ka na tenteng. Tapi adina manusia nga akap na labo tenteng, labo kebiaran. Sebab na adiras manusia kita rimbang, pacini nga si ban upayanta, guna ngalawan sa, entah na pe, lasi lawan. Tapi adiras di bata kita rimbang, kita uja kita kiam. Sebab doni enda ia ampuna, kegeluhan tapi ia ampuna. Makana kerina kita enda harus tetap geluh ibas lias ate di bata, gelah bersihlah lagu langkah ta, bersih perukuran ta, bagepe bersih ibas ngerana, maka ulah bagi hati-hati ta saja, si belaskan cakap-cakap si melket, si cedai pusuh kala, ya pepuaskan kita, renah kau kita, ya kegeluhan enda gendaknya. Sebab kai mau dakam si tokohi kita, gedang kau murna, gedang kau murta, sadapak sadakam labo tentu pagi yang bersikapna. Ugama kak duninta pagi jumpa rasa si tokohi kita nai perlukah kita pagi sadapak sa, entah sikapna kegeluhanna. Jadi labo perlu kita meganjang rukur bagai memalitkan dia, mempalitkan si jahat mankala si erbahan bujur bagai si bersih ukurna. Sebab lias ate di bata enge, dai katakan reikut ras pengogenta,
erbahanca kita pangajar. Si ngajari kita. Makana pengajaran karena kata di bata enda pang mandang kalak si erban kesalahan. Maka kerina kita enda pe ading gosit teh benar ulah sinikkan. Mon ninta laku darami pagi tutun. Segat kakaritena aku ninta. Si katakan saja ulah kari mandang kalak kita beluh kita lah kadera ipandang. Dungna dan du badlah kita dera ipandang salah pe kita sinikkan kalak. Labo ban gayang ta, labo ban beluh ta, tapi si tuhuna ban kisah kalak rubat bagai pe kisah kalak subuh ras kita. Jadi enda jadi pelajaran man bangka. Tapi Titus isuruh gelahna ipandang na kalak si lepak ibas perpulungan kereta enda. Isi si lepak laya biar mandangsa gelah mulih ia kubas dalan si benar. Lias ate di bata erbahanca erdolat serayan Tuhan. Mahaga serayan Tuhan. Sebab engkai nina ula ICP ngindah kam dai enda arkiteken muda dengar ya arkiteken ia muda dengar mapas kalak manbana. Jadi kita penda perpulungan entah li serayan Tuhan tah pandita pertua diaken pamana terpilih umur nang muda dengar ula kita mapas manbana. Kai kini pengalaman na pelabolit minta. Tapi adi ipake Tuhan niya, banci iberikan Tuhan kuasana, semaka ngasuk yang dahi kendahina. Lulik pengalaman na, adi naralangkat ahli na dakam, mecele-cele ninda nina, sebab pernah kanga, bagaimana nami kami tang-tang na tempat kan, ya inda panditanta, mecele-cele kak nina, sebab ida naka kertang ka, kitik ka, ida lulik pengalaman na tena, ula kita mekarus, ula kita menjarjar, nandangi serayan Tuhan. Ulah kita mapas nandangi ia. Si ikatakan Paulus man Titus. Gelahna ulah kalak mapas manbana harus sulit wibawa rasuli ibasia. Lit wibawa serayan Tuhan. Maka serayan Tuhan pe singgelu dengan gongaloken lias ate di bata. Lias ate di bata ekanga singajari ia guna dahi kendahina. Makana kerina serayan Tuhan pe subuh singo maganjang umur du. Bagai pe singuda dengan umur du, bagai pe umur ta krina kita geluk erpalaskan lias ate di bata. Labo man bahanan mapas kita man ICP. Sebab kai te kita wibawa rasuli go iberikan di bata man kala sing geluk ibas lias atena. Jana si ingat kuga Tuhan Yesus berikan kegeluhanna, berikan kesahna, gelah kita terkelip. Semakana meerbahan kita kerina menjuah-juah. Maka bicara susah pesiakap genduari, te kita lit iberikan Tuhan kegeluhan si senang pagin bas kerehena pagi si kedua kalikan. Bagi ikatakan makatap ibas kitab Rasul Paulus pe ikatakan nama kana desken sekala nande si mupus mina. Encadungnya mupus rakam bende si meswina. Bagaimana kita dalani kegeluhan nenda pe. Mungkin melala kini seran sini hadapi kita. Khususnya ibas menghadapi pandemi COVID-19 nenda. Tapi ingatlah, lias ate di bata ngajari kita arah kejadi nenda. Kai rencana Tuhan guna kegeluhan tabas wari-wari sirhenda. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Gelah kita tetap ngit iajari Tuhan. Jangan kita geluh ibas lias atena. Gelah kerina si menghuli, si ipedahkan Tuhan guna si dalankan, ngasuk kita guna dalankan ca. Terpuji gelar Tuhan, mari ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab Dendenta, nomor 333, ayat si pemena, si endeken 2 kali, janah si pedalan persembahan ta.
penonton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab kesempatan kami guna neken persembahan pengatakan bujur kami. Si tading bas kami pe Tuhan pasu-pasundulah, gelaban si pe kecukupan geluh kami, sebab kam si masu kami. Bagai pe o Bapa ertoto kami, nandangi krina ngawani perpulungan du, gela ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben sini hadapina. Tetap yang geluh ibas lias atendu, gelah tetap ia erlajar arah katandu, sebab katandu menjadi ulu gegeh naras kegeluhena. Katandu bentengi ia, arah krina, kebiaran kearun ate, sealu bagai Bapa ibas ia dalani kegeluhena, ban cipe pengendesan geluh naras penalemena, kam saja tetap o Tuhan. Ertoto pe kami gelah kam si berikan rezeki manbana, si berikan pasu-pasu ku tengah-tengah jabuna, kerina anak-anak ijaba peringan, bagai pe si sekolah rasi kuliah, singgur dahin bagai pe si lengar dahin, singgur jabu bagai pe si lengar jabu, bagai pe anak-anak si kitik dengah lampas belin, sebab Tuhan si masu-masu sa kerina. Dengan o Bapa berendu kini ersadan arih ku tengah-tengah jabu, ndau ara ukur kalak si ilat nari, janah pe tetap ersada perari, guna dalankan pedah-pedah Tuhan ibas kegeluhena. Dengan pe o Tuhan pasu-pasundu pe, kerina serayandu ijapa pe ia ringan. Bagai pe o Tuhan itotoken kami pe modramen, klasis ras lunggun, gelah tetap geluh ibas penampat Tuhan, guna dahi kendahin singgo yang pe kenduman bana. Presiden kami Joko Widodo pe tetap mendesken kami man bandu. Bagai pe anak-anak ndu singgo iberindu, redahin guna ngaturkan perdalanan pemerintahan di Indonesia. Bagai pe tim medis, bagai pe aparat negara, kerina masyarakat Indonesia, Tuhan si masu-masusa. Gelah kerina tetap geluh, ibas pemasu-masun Tuhan. Jana lias ate Tuhan, tetap ngajari ia guna dalankan si mekuli, guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagai pe guna banci mencukupkan kaisi iperlukan rakyat Indonesia, ibas dalani kegeluhena, ibas menghadapi pandemi COVID-19 enda. Tuhan kuah hatendu pula hidoni enda, bagai pe Indonesia arah pandemi COVID-19 enda. Oh Bapa si mada kuasa, man bandu kami erpengendes, man bandu kami mindo, sebab ibas kangkapkan kegeluhan si tuhu-tuhu, kerina doni enda kampuna, kam berkuasa nandangisa, maka te kami, kam si masu-masu kami kerina anak-anak du. Bujur Tuhan, ndesken kami kerina kegeluhan ngawan perpulungan du, man bandu saja, kelah kerina kami, ijaba peringan, tetap litbas menjuah-juah, si sakit pemadan pinakitna, arkiteken kuasandu, si receda ate kam singa pulisa, bagai pe si lolah, arkiteken lalana perbeben sini hadapina, Tuhan si breser pampula. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap serasa lalap, lias ate du singa jari kami, gelah tutus kami tetap darami pedah-pedah du. Sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami bagi sini ia jari Tuhan Yesus, minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rohlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Jua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan ijabah pekam beringan, perpulungan jabu-jabuntan bokadu pas paksa enda, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabuntan minggu siang. Lias ate di bata tetap ngajari kita gelah si jaga kesehatan ta, bagai pe gelung kita ibas kata di bata, dengan tetap persada arifta di tengah-tengah jabu guna daramu ras dalam temperatur Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina.
jua-jua.